राजस्व और विपर्य परिचालना मंत्री श्री सुरेश पुजारी महोदय, मान्यवर मंत्री पंचायतराज एवं पानीय जल और ग्राम उन्नयन श्रीयुक्त रविनारायण नायक महोदय, मान्यवर राज्य सभापति श्रीयुक्त मनमोहन समर महोदय, मान्यवर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मुकेश मालिक महोदय, मान्यवर विधायक सम्बलपुर तथा आज नुआखाई भेटघाट राज्यस्तरीय कार्यक्रम पृष्ठपोषकता करिथिबा नेतृत्व नौथिबा बड़ भाई दादा जनरल मिश्र महोदय, आज बड़ सौभाग्य कथा ये कार्यक्रम रे पश्चिम ओडिशार समस्त नेतृत्व आज आम एकाठी पाइछु। आज आम गाँव में अच्छा मान्यवर विधायक बेड़ाखोल तथा विरोधर उपनेता श्रीयुक्त प्रसन्नाचार्य महोदय, मान्यवर विधायक टिटलागढ़ श्रीयुक्त नवीन जैन महोदय, मान्यवर विधायक वीरमित्रपुर श्रीयुक्त रघुनाथ जगदला महोदय, मान्यवर विधायक भटली हीराशेष आचार्य महोदय, मान्यवर विधायक बरगढ़ श्रीयुक्त अश्विनी षडंगी महोदय, मान्यवर विधायक विजयपुर श्रीयुक्त शरद गड़तिया महोदय, मान्यवर विधायक अताबिरा श्रीयुक्त निहार महानंद महोदय, मान्यवर विधायक रघुनाथपाली सुंदरगढ़ जिला श्रीयुक्त दुर्गाचरण तंती महोदय, मान्यवर विधायक रेंगाली श्रीयुक्त सुदर्शन हरिपाल महोदय, मान्यवर विधायक रेढ़ाखोल संबोधन करी प्रसन्नाचार्य महाशय को, मानव विधायक देवगढ़ श्रीयुक्त रोमांचन रंजन विशाल महोदय, मानव विधायक आठमल्लिक श्रीयुक्त नलिनीकांत प्रधान महोदय, मानव विधायक छेंडीपदा श्रीयुक्त अगस्त्य बेहरा महोदय, मानव विधायक कंटामाल श्रीयुक्त कन्हई चरण डांगर महोदय, माननीय जिला परिषद सभा नेत्री श्रीमती कुमुदिनी नायक महोदया, ये उपस्थित थिबा आमर समस्त प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया बंधु मैंने मंचर थिबा पूर्वतन विधायक रेंगाली श्रीयुक्त नारी नायक महोदय, प्रिय सम्बलपुर भाई बहन माने संपूमर नुआखाई गुर्दुटे जुबार, मो प्रसिद्ध कोसली कवि पद्मश्री हरधर नायकर गोटे कवितारू नुआखाई उपर एक छोट और सुंदर पंक्ति आज अभिभाषण मोर आरंभ करने जाऊँ। जीछु बेलके आसी भाई बंधु हेमा नुआखाई भेद संसार डर थी बंधा है गाँ जाकर है भेट। पवित्र नुआखाई पर आज मु माँ समलेई पवित्र माटी रे प्रथम नुआखाई भेटघाटे आपण समस्त गहन में उपस्थित रही अत्यंत आनंदित। गत वर्ष नुआखाई मुझे उपस्थित रही ओडिशार चाषी और चाषी भाई और भौणी मानू सीएम किसान प्राप्त प्रदान करी। एणु आज जदिओ मो नुआखाई से दिन मु आसी ना किंतु आज अलग दिन में नुआखाई भेटघाटे मु आसी आज आपण मैंने ये कार्यक्रम को भव्य और दिव्य कर आज जो संगीत नृत्य प्रदर्शन आमर जो भौणी मैंने ये प्रदर्शन कले अति चमत्कार निश्चित भाव में मुझे धन्यवाद दूसरी। आज नुआखाई
किछि दिन पर नुआखाई भेटघाट उत्सव आम एकाठी होती। गत वर्ष नुआखाई दिन आम भेटघाट होते एणु निश्चित भाव में गोटे ये नुआखाई पर्व नुआखाई उत्सव आज आमको गोटे दिन उत्सव को सीमित न रखी अधिक दिन पर्यंत नुआखाई ये उत्सव पर्व को मानिबा एवं ताहा सहित नुआखाई भेटघाट ना रे आज आसिक उत्सव पालन करवा ये गोटे नियारा आज अनुभूति आपण मान उपस्थित मत आज बहुत खुशी और आनंद दे। नुआखाई जो सीएम किसान अर्थराशि समस्त चाषी भाई भाई मान को प्रदान करा जाउथिला एथर नुआखाई दिन नकरी अर्थात अनेक समय नुआखाई दिन करले असुविधा टिके फिलिंग्स होता बोलिक मोर मन में भावना आसला पर्वर गंभीरता तथा साधारण जनता और सरकारी अधिकारी उत्सव मुखर परिवेश केमती विघ्न न घटू आगी विघ्न विनाशक गणपति पूजा दिन में अर्थात नुआखाई पूर्व दिन सीएम किसान सहायता आम प्रदान करूँ। तेणु आज समस्त जिते बड़े आपण मैंने फ्री अच्छा मुक्त आपण मान घरे परिवार आउ से टेंशन नहीं आमर माटी आमर परंपरा आमर हृदय सबुठ निकटतम ये जो पर्व नुआखाई यह आज केवल पश्चिम ओडिशार मुख्य पर्व हो रही नहीं आज यह समग्र ओडिशार एक गण पर्व भाव आज परिगणित हो केवल धानर प्रथम दाना को देवादेवी को अर्पण कर एक पारंपरिक खाली गोटे कार्यक्रम नुहे यह आम समाजर सम्मिलनर पर्व पारिवारिक प्रेमर पर्व और समृद्धिर पर्व जगतजननी को समर्पण भाव सहित धन्यवाद प्रदान देवार यह एक नियारा परंपरार ये पर्व भारतर संस्कृति और परंपरा अनेक उत्सव पर्व पर्वाणी पालित होता है। प्रत्येक उत्सवर किसी ना कि स्वतंत्रता थाए नुआखाई पर्वर किसी वैशिष्ट्य अच्छे यार सबुठार बड़ वार्ता होची नुआखाई जुहार नवान्न भक्षण पर छोट बड़ जाति गोत्र निर्विशेष समस्ते समस्त को कहती आउ समस्त सामने कथा रखी था नुआखाई जुहार यही नुआखाई जुहार केवल परिवार मध्य सीमित नुहे यह एक सामाजिक संभाषण रूप आज केवल पश्चिम ओडिशा रे नुह समग्र ओडिशा रे तथा ओडिशा बाहर यह एक संभाषण रूप हिसाब से धारण कर पर्वर आउ एक सुंदर दिन हूँ नुआखाई दिन परिवार समस्त भेदभाव मनमालिन्य भूली समस्ते से दिन एक हो जाती एमती अनेक उदाहरण अच्छी से उदाहरण आपणकर भाई भाई मध्य वर्ष सारा कथबार्ता हे झगड़ा लगी अलग जगार रोचे किंतु नुआखाई दिन सबू भाई बंधु गोटे जगह को आसी जी परिवार मुख्य पाखक आसिक नवान्न भक्षण एकाठी बसिक परिवार ये गोटे बहुत बड़ आम ये सांस्कृतिक ऐतिह्यर ये पर्व आमको अनेक किसी आमको मार्गदर्शन करुच्ची ठीक रास्तार नापी समाधान रास्ता नापी गोटे बाट देखा जी जो थाउना कहीं से नुआखाई दिन घर को आसो ओडिशा बाहर थे भी विदेश थे भी छुट्टी नहीं से परिवार संगे नुआखाई ये उत्सव में भाग नवा सहित सी
ଯେତେ ବଡ଼ କାମ ଥିଲେ ବି ଆସିକରି ନିଜ ପରିବାରରେ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି। ତେଣୁ ଏ ପର୍ବର କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ, ଏହାର ଏକ ସାମାଜିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତ ଆଜି ଏଠି ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାବୁ କହୁଥିଲେ ଇଏ ମଞ୍ଚ ଏକ ସାମାଜିକ ଭେଟଘାଟର ଏକ ମଞ୍ଚ, ଯେଉଁଠି ଏଠି ସରକାରୀ ଦଳ, ବିରୋଧୀ ଦଳ, କାହା ସହିତ କାହାର ଯାହା ବି ମତଭେଦ ଥାଉ, ଯାହା ବି ସମ୍ପର୍କ ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏ ସାମାଜିକ ମଞ୍ଚ ଆଜି ଏତେ ମହତ୍ତ୍ୱ ଆମକୁ ଦେଇଛି ଏକାଠି କରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି କେତେ ଅତିଥି ମଞ୍ଚରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଁ ବି ନେଇପାରୁନଥିବା। କାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଭଳି ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ସାମାଜିକ ମଞ୍ଚ ଆଉ ତାର ବଡ଼ ମହତ୍ତ୍ୱ ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ସବୁ ପର୍ବଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଅନନ୍ୟ, ଅଲଗା ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏକାଠି ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କାରଣରୁ। ଧାନ କେବଳ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଧାରବୁଆ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାନର ଦାନାରେ ଜଣେ କୃଷକର ଶ୍ରମ, ସହନଶୀଳତା ଓ ସ୍ୱପ୍ନ ଲୁଚିଥାଏ। ନୂଆଖାଇ ଆମକୁ ସେହି କୃଷକଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ କରିଥାଏ। ଆଜିର ଦିନରେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ କୃଷକଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଜଳର କରାଳ ରୂପ, ସୂର୍ଯ୍ୟର ତାପ, ମରୁଡ଼ିର ଭୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ମାଟିକୁ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପର୍ବରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଆଜି ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ, ସବୁଠାରୁ ଉପରେ। ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକନୃତ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ଏହି ପର୍ବ ଆହୁରି ରଙ୍ଗୀନ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ଯେମିତି ଆମର ଏଇଠି ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି କୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଙ୍ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ, ଏଠି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ତାଳେ ତାଳେ ସେମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାରିତା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଖରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। 100ରୁ ଅଧିକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ମଞ୍ଚରେ ଏ ପର୍ବ ଆହୁରି ରଙ୍ଗୀନ ହୋଇଥାଏ। ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ, ଢୋଲ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ମୁଁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାରୁ ଜିଏସ୍ଟି କାଉନସିଲର ଏହି ଐତିହାସିକ ବୈଠକରେ ମୁଁ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ସୁଷମା ସ୍ୱରାଜ ଭବନଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଜିଏସ୍ଟି କାଉନସିଲରେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକରି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷର ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଏବଂ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜିଏସ୍ଟିରେ ଯେଉଁ କର ବା ଟାକ୍ସ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗାଯାଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଲାବ ମାଧ୍ୟମରେ, ତାକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ଜିରୋ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ମାନନୀୟ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲାର ସେହି 79ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଅବସରରେ ସେ ଯେଉଁ ଆମକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ, ତାହାର ଝଲକରେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭେଟି ଆଜି ଦିଆଯାଇପାରିଛି। ଏବଂ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖ ଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନବରାତ୍ରି ଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ, ରୁଟି, କ୍ଷୀର, ଦହି, ପନିର, ଛେନା କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦୁଗ୍ଧ ଶସ୍ୟଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ଜିଏସ୍ଟି ଆଉ ଦେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୃଷି ଉପକରଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟ୍ରାକ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଉପକରଣ ଉପରୁ 18 କିମ୍ବା 12% ବଦଳରେ ମାତ୍ର 5% ଜିଏସ୍ଟି ଲାଗୁ ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ପରି ଏକ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଠାରେ କୃଷି ଉପକରଣର ବ୍ୟବହାର ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭାବେ କମ୍, ଏହି ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଇଏ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥରେ କର କମ୍ ହେବା ଫଳରେ ଏହା ବି ଶସ୍ତା ହେବ। ଏହି ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରାୟ 95% ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଶସ୍ତା ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ପରି ଏକ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଠି ସମୁଦାୟ ଜନସଂଖ୍ୟାର 60% କୃଷି ପରିବାରରୁ ଆସନ୍ତି, ଏହା ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ମୁଁ ଏହି ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ମାନନୀୟ ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ମାନନୀୟ ମୋଦିଜୀ ସବୁବେଳେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁବେଳେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ନଦାତା ଭାବେ ଅଭିହିତ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଦେଶର 4 ବର୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଅଧିକ
ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ରଙ୍ଗବତୀ ଦୁନ୍ଦୁଲି ଘୁମୁରା କର୍ମା ପରି ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏସବୁ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତରେ ଭରି ରହିଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟିର ବାସ୍ନା। ଜନଜାତିଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଜିର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ଏକ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଓ ଉଦ୍ଦୀପନା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ କରିଥାଏ। ସମ୍ବଲପୁର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ, ଯାହା କଳା ସଂସ୍କୃତିର ବିଶେଷ ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରେ। କେବଳ ସମ୍ବଲପୁର ନୁହେଁ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବହନ କରେ। ବରଗଡ଼ର ଧନୁଯାତ୍ରା ହେଉ ବା ବଲାଙ୍ଗୀରର ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର କର୍ମା ପୂଜା ହେଉ ବା କଳାହାଣ୍ଡିର ଛତର ଯାତ୍ରା, ଇଏ ସବୁଥିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି, ତାର ବିଶେଷତ୍ୱତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ ସେସବୁ ପର୍ବରେ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଖୁସି ଆଉ ଆନନ୍ଦିତ ମନେ କରୁଛି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖରୁ ମା ଜଗତଜନନୀଙ୍କର ଧରାବତାର ଅର୍ଥାତ୍ ନବରାତ୍ରି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଏହି ଅବସରରେ 3 ଦିନ ପୂର୍ବେ ଦେଶର